अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि बहुत अच्छी कंट्री है, बड़ी खूबसूरत कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में शामिल होती है ये कंट्री। और इस कंट्री का नाम है बोलिविया। यहाँ पे आपको अगर जाना है तो वीज़ा फ़ीस भी नहीं होती। बाज़ औक़ात ये वीज़ा फ़ीस रखते हैं, अगर रखते हैं तो 13 या डॉलर से लेके $15 तक इसकी फ़ीस होती है। नॉर्मल इसका जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है। और मैं सिर्फ बात करूँगा पाकिस्तान वालों के लिए। पाकिस्तान में काफ़ी मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो ई वीज़ा लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़े पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो वहाँ से पाकिस्तान से ही उनके लिए जाना जो है वो मुश्किल होगा। अगर ई वीज़ा होगा आपके पास में तो फिर आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी। तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया वाले जो हैं वो मतलब ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। नेपाल वाले जो हैं वो ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, चाहें तो वो ई वीज़ा भी लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात अगर करते हैं इस कंट्री की, अब बोलिविया की, तो ये तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है। अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है। और ये आप ई वीज़ा जो है ये विज़िट वीज़ा लेंगे। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेरे वीडियो बनाने का कि आपने लाजमी ही जाना है इस कंट्री के अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बेशुमार जो मैसेज होते हैं वो यही होते हैं जी, कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें वीज़ा ना लेना पड़े और अच्छी कंट्री भी हो, हम कमाई भी कर सकें। तो इस कंट्री के अंदर जो है आप जाकर जॉब भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी बड़ी अच्छी भी है। इस कंट्री की 7% जो लोग हैं वो दूसरी कंट्रियों में जाके काम करते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर इसका मतलब ये है कि खुशहाल लोग हैं। 7% कुछ भी नहीं होता कि 7% जो है, आप अपनी कंट्रियों का देख लें कि हर बंदा जो है वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने की कोशिश करता है। वो एक अलहदा बात है कि वीज़ा नहीं मिलता या कोई मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फ़ंड आपको दिखाने पड़ते हैं तो फिर जाके वीज़ा मिलता है, या कईयों को नहीं भी मिलता। इस कंट्री के लिए आपको कोई फ़ंड जो हैं वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे ये नहीं कहती कि जी आपके पास इतना बैंक बैलेंस होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपको हम वीज़ा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसा कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना। जहाँ पे आपने जाके रहना है उसका रेंट होना चाहिए, या खाने पीने के लिए पैसे होने चाहिए, तो वो आप अपने साथ रखेंगे। हो सकता है कि आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से वो ई वीज़ा अप्लाई करना है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि आपने किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। कोई इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा सा एक फॉर्म है, वो आपने फॉर्म पुर करना है। मेरे ख़्याल में 10 मिनट भी नहीं लगने, वो फॉर्म पुर हो जाना है। हर शख्स जो है वो अपना फॉर्म पुर कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने मांगे हैं आपसे, तो वो आप पुर करके तो वहीं पे आप सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको वो स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ और बताता भी हूँ साथ में कि ये वो चीज़ है, ये वो जगह है जहाँ से आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उस लिहाज से बहुत ईजी है और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जाएं या ना जाएं। आप अगर चाहते हैं कि जी हम, मतलब लाखों रुपया हमारे पास नहीं है और हमने जाना भी लाजमी है किसी दूसरी कंट्री में जहाँ से हम इजी हो सकें, यहाँ की निस्बत जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप नेपाल में रह रहे हैं या इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ और कमाई भी नहीं है तो मैं किसी और कंट्री में चला जाऊँ, तो आप यहाँ पे ईज़ी तरीके से जा सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा ईज़ी कंट्री है। हाँ, है दूर, ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ भी आपने जाना है नज़दीक घर के करीब तो आप नहीं जा सकते। घर के करीब अगर जाएंगे तो वैसे ही रहेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपको फिर ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। फिर
بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو کچھ ملتا ہے۔ تو اگر جن لوگوں نے باتیں کرنی ہے وہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، کہ وہ صرف کہتے ہیں جی یہ تو فلاں ہے، یہ تو ڈھینگ ہے جی، یہ تو ہمیں راستے میں جناب پکڑ لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں کا ویزا ہی نہیں ملتا۔ تو میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ کون کون سی کنٹریز جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اس کے لیے یا نہیں، سکرین کے اوپر ہی دکھاتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف۔ ہم آ چکے ہیں جی اسی ویب سائٹ پہ جو کہ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر تھوڑی مشکل ہوگی۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے ہم نے سب سے پہلے کہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں جو ایلیجیبل ہیں بلیویا کے لیے۔ تو یہ تمام وہ کنٹری لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ایلیجیبل ہیں، جو وہاں پہ جا سکتے ہیں، جن کو ای ویزا مل سکتا ہے یا پھر آن ارائیول ویزا وہ لوگ لے سکتے ہیں، ان کنٹریوں کے لوگ۔ تو یہ تمام وہ کنٹریز ہیں۔ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے اس میں یا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ، ہمیں کوئی نظر آ جائے تو پھر ایک دفعہ ذرا نیچے کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے جی پاکستان، یہ پاکستان ہے، ایلیجیبل ہے بلیویا جانے کے لیے۔ آپ ای ویزا بھی لے سکتے ہیں اور آپ آن ارائیول بھی ویزا لے سکتے ہیں۔ یہ انڈیا ہے، انڈیا والے بھی جا سکتے ہیں، نیپال والے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی کلیئر۔ اب ہم نے ساری ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ پڑھیں گے تو وہ بہت سارا ٹائم لگے گا، تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس کو پڑھنا ہے اس ویب سائٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب چلتے ہیں سیدھا جہاں سے آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے۔ تو فارم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں سب سے نیچے چلتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ فارم ملے گا۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے بلیویا ای ویزا یہاں پہ۔ تو یہاں اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، اس کو اوپن کریں گے تو یہ آ جاتی ہے ان کی ویزا فارم کی ویب سائٹ اپلیکیشن۔ تو اپلیکیشن جو ہے وہ بالکل چھوٹی سی ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ نے جب اس سے کرنا ہے لیپ ٹاپ سے کرنا ہے، جب بھی آپ نے کرنا ہے لیپ ٹاپ سے کرنا ہے۔ تو اس کی اپلائی اپلیکیشن یہاں پہ آپ نے جانا ہے، شاید تھوڑا سا ٹائم لگے اس کو کھلتے ہوئے۔ یہ اس کا جناب اپلیکیشن ہے، بہت معمولی سا۔ آپ کا نام آئے گا، آپ کا جو ہے ای میل آئے گا، فون نمبر آئے گا، نیشنلٹی آئے گی، کون سی کنٹری سے ہیں۔ یہاں پہ الگیریا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے کلک کر کے تو اپنا کنٹری چوز کر لینا ہے، جو بھی آپ کی کنٹری ہوگی۔ ادر پہ جا کے تو آپ نے چیک کر لینا ہے، یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کون سی آپ کی کنٹری ہے، تو آپ نے فل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنے ہیں۔ یہاں پہ امپورٹڈ لنک ہے یہ، تو یہاں سے آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی یہیں پہ آپ نے سبمٹ کرنے ہیں۔ سب سے نیچے اس کا وہ لنک ہوگا جو جہاں سے آپ نے وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ وہاں پہ امبیسی کو سینڈ کر دینی ہے۔ یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سبمٹ یہاں سے کر دینی ہے۔ اس کنٹری کا جو کرائم ہے یہاں پہ بہت کم کرائم ہے، دوسری کنٹریز کی نسبت بہت کم کرائم ہے۔ اور اس کے دو کیپٹل ہیں، لا پاس اس طرح کر کے کچھ نام ہے اس کا، میں چیک کر لیتا ہوں۔ لا پاس اور سوکرو،
اس کے جو کیپٹل ہے، دو دو ان کے کیپٹل ہیں، تو آپ اگر جانا چاہیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ آپ سے ویزا فیس بھی نہیں لیں گے۔ بہرحال اگر ویزا فیس ہے بھی تو وہ بہت کم اس کی ویزا فیس ہے، کبھی وہ رکھ دیتے ہیں، کبھی وہ ختم کر دیتے ہیں ویزا فیس، تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔